Malalo malia ho eiki moe lelea e tonga kotoape. Whiwhegi tai tali lia pe ki mo tolu ki mo unio ngongo moe le tioka mo afo ki ai televisione tonga ki he hauani. I wakai kuke ngahi ulu io ngongo. Whakaha he eiki pale mia ai whahino hino whika nima ki whiwhalong aki whaha puli anga maa tongani ki o hige kolona vailasi. Walotonga he whale maha ki vaiola e toko wa tukwaki o kuna mau ai vailasi. Pea whaikai I mehe puli anga ai ngahi tukua ki mehe pāti patoa. O te iemi ngahi o ngongo kehepe ana yangi. Ika whakai lewa eni ki he whakai ki. Ko mea a eiki pale mia to ke tāpo hiwa tu uni toa o whakaha ai whahino hino whika nima ma e kau wholau na utu uta e kau a whanua. Kono hiki e ngai whahino hino ki he whewhalau aki ai au whakatau mua ke malu I ai whanua me he mawhola ko ia ai kolona vailasi. Koe whakahai he pale mia I hene whakataha makehe me kau whai o ngongo I he hoatai whiawhi o ahoni. Ko alupe ke maalunga au pito ai whainga maarie ke humai ai COVID tāhiwa ki tongani. Pea kua whakaha e kau tā mo'i a mamani ka mahaki koe ni koe pandemic. Iana whakarea taha ka mahaki pipihi koe ni kua mawhola I he ngai whanua lahi o mamani. Pea koe mei koe ka kaiko toa pe o kui kai ke iai hana uiwi malu whiunga ke tau I ai mahaki. Ko tūtūnia I he pure anga mai potungai mo ui ke toi whakawhewhekai ai ngahi tūtūni mo ngahi whakatangata ki a taha e wholau mai ki tongani. Nei whau e tūtūni o whewholau aki koe ni Travel Advisory No. 5 I ngahi makatuunga koe ni. Ke whakailongai ai ngahi whanua au kulaka hake ai confirmed cases o COVID tāhiwa e ono noa. Pea kua whakamoni e WHO o kuiai ai whiawe aki holo o mahaki e community. Pea koe community transmission. Aia koe ngahi whanua eni e whaingofua lahi ke hu mai me iai ai COVID tāhiwa ki tongani. Ka pau e wholau mai hataha me ngai whanua koe ni. Ko noua, koe ngai whanua koe ni, e kauho nau hingoa he lisi, koe ngai whanua e whakakau he ngahi whakatangata I e tūtūni whewhalau aki whika nima koe ni. Koe tolu, koe ulaki mea who'ou mau inga e tūtūni whewhalau koe ni o makehe me tūtūni nanga maheni ki mua koe pau ke whai ai mea koe quarantine. Pe koe whangatangata ke ua toe aluholo pe ofi ki a tahakehe I aho e taha whā ai toko taha ko toa e wholau mai me ngai whanua koe ni. Pe whou mai ai o Transiti hene wholau mai ki tongani. Koe quarantine koe ni e mei lava ko toa pe ke whai I api. Pe haki toko sii e lava e whaia ke api ki kemitari ai I fuamotu. O whakatatau pe ki e whare I mo e whakauto uta whakapoto ai kau ofisa ko whamawhai e lao ki e public health I e potungai mo ui. Me whika whaa e toi tāna ki atu ke tūtu uni whika ni mā mo e whie mau ai tohi sivi mo ui lelei mei hato ke tā e aho e tolu ki mua pe tu uta mai ki tongani. Ke whakapapaui o mo ui lelei pe ai toa tahani o whiunga ke wholau mai. Whika ni mā koe quarantine pe koe whangatangata ke ua te aluholo pe ofi ki a tā ke he e ka mata pe ia me mawahe mai me malae wakapuna kai olewa ke au ki hono api ka pau o whakawhie maari pe ke quarantine ai. Pe koe ne au ke kemitari ai I fuamotu. Ka pau e tūtuuni whapapoto ia o te tonu aluki ai. Koe ngai quarantine e whai pe e tonga tapuni ke lawa le ia ai fui aho e taha whaa. I ne kakato e taimi koe ni
he toki whakaata mai he potunga e mo ui ke ngofua, ke taha koe ni, ke ne kau i a whakataanga. Te lava ke wholau atu ke otu motu. O kuto ia toko wa kehe o ku mahaloi o kuna mau ai coronavirus i Tongani. Koe whakahahe tale ki ta mo ui ke ho ngongo ai le te o mo television e Tonga i he ho ata o ahoni. Ka koe whakaiki koe tala noa koe ia mo Snolita tu i vai. Pehe e he tale ki ta mo ui to ke tāsia le akawola o ku mahaloi ai toko wani o kuna mau ai vailasi. Ka uhi o kuna mau e ngai whakailonga pia na e wholau mai mei Australia. Na ikai ke te tuku mai ha whaiki ki whikau aki mo toko wani, koe uhi koe whia mau ke whapapau i atu unga o kuna iai. O ku kehe a toko wani me toko tolu kehe ai o ku lolotonga whakamawa hei i aptanga tau tali ai i amotu, koe uhi koe nau wholau mai ki Tongani o fo i ngai whanua ai o ku lolotonga tō ai COVID taha hiva. I he kamataanga o e mahina ni na iai hawhewhine ta ua taha na mahaloi na ane mau ai coronavirus. Pea whakahoko ngahi sivi whawhale mahaki o whakapapau iai o ikai kene mao. I he ngahi whakataha mo kau whaiongongo i he wike ko o sina e kōrei e minista mo ui ki he kakai o i whanua. Ke oua e hoko a hono mahalo i hatoko taha o kone mau ai coronavirus i Tongani. Ko ha mea ke tā palasia e toko taha ko ia mo hono whamili. Pe ko ha mea ke taili ili e kakai i e nau kumi toko ni ki whale mahaki. Ka ke whingawe aki waofi koe uhi ke malui e kakai o i whanua. Kai kehe lolotonga e nina e tapo e tale kita mo ui toke tāsiare a kau ola lolotonga e polokalama le tio, ke he kau wholau mai mei toa pure a ngā mo ngahi tutu uni fo ou, o ngawe aki koe uhi ko hono malu ui o i kau a whanua. Whamiri ko toa peheni waha mo ngahi ka ingai muri, o nau whakakau kau ke nau mai ki Tongani. Ka pau asia te ngai whanua koe ni he lisi ko ia o i whakataputapu i. Tau mahino te nau koe nau tuuta pe Tongani, o pau ke nau na whamau ho nau ngahi api. Sai ka ko pate o mahino ko Australia ko ova he no noa. Ai o mahino ho feu ia e ka wa Australia ai he foi lisi. Ko na e ko wange au. Ai ka ko ka muri ko ke na no funa to foi ai ta fa i ha fonua ke. Ai ta pe ko fish. Ko ke asa he ka asa fish lisi. Pe ko no sila he ke si pe ke sa no sila. Pe na to fononga mai ki Tongani. Ka ko na fononga mai ko ka muri. Pa pe ke na mai na certificate, health certificate. O asia o kai ke poke COVID-19. Sai koe kautonga. Koe kakai tonga ia he madui fa ke taulawa da tolo. O talat ke o te nau ha. Koe nga koe kau citizen. Pea koe nga kuna ina totono na toke na hau ki Tongani. Ka koe condition de tahonga o atka nau tolo. Ulo aki ka pa te nau tu utai Tongani hanga pe koe kulawa ne nai. Pau ke nau quarantine na tolo ai ta whai Tongani. Ai koe nau tu uta pe koe Tongani. Pea te nau nofoma. Fui ai ta wha. Nau api. Ka te mau hanga e potunga e mo ui ia o whai atono hono tokanga i ke mahino o ku tauhi ene ki nofo mau ko ia. Ko e tale kita mo ui ia toke tāsiare a kau ola i ene whamala ala ke tuunga o ki ia i ngahi ngā aue ki hono malu i o kau a whanua. Mai ngonga le teo me television e Tonga, ko au Senolita tu i vai. O ku whamawhai he pūle koe waa whalelei atamai to ke tā mapa puloka ai maho inga ke mateu whakai atamai ke kai whanua ka whaiwhea nge pea umai ki Tongani ai coronavirus. Malia Gutenberg mo e whakaiki ke talanoa ko ia. Nā ai whamamawhai to ke tā mapa puloka me he waa whalelei atamai he whaere mahaki vai ola, ai maho inga ke oe to o maa ai ka kai whanua ai vai lasi rotonga mawhola i maa maniu i lohe COVID-19. Ka ke nau ngai whataha me pule anga ke mateu whiunga o i kai whatatali ke te whahoko pe ai teu i he taimi koa o mai ai vai lasi ke o tau kau a whanua. O te ipe ke auka maa mani me oia. Unga ka pai pehe mai. Tuku ai whaikawa ka pau te keke whamarohoi. Ai o whaikawa he ko ipu mo mea i butaha alu kātua mea. Tuku ai o ke whakataanga koe nā, he mōwheo hea i tangu whakataha mea koe. O ke whai pehe whakani. Ai ko uhinko a kuia, o ke ai whakani ia, o ku maa pe me ai ki ai. Paka mea ko o whia pito ai, i he tūtūnia ku whai i siasi, leita siasi kona koe o e siasi māmonga, momon, nau whai tūtūni ko ia, ke ta ofi a te o ke ngai whakataha anga. Koe ka whaasaya, e te mnifa ngai whai lea lotu, hange pehe lea kou ke he lotu o pehe, ke tuko i kai. Koe whai tewte whakaukau, koe whai whakataha anga, koe paro pare mai. Aia ku paro e tau whenga, pe lawa o tuko ngai mea koe ya, koe tuko whakataimi, koe kai pehe ko hai mea tuko au pito. Whakasi isi, a ngai whakataha pehe.
Ai ko tau malawa ko fai ngai mea ko ia ko mea mahu inga. Ka aku maa pe. Maa pe. Ai ko pehau to ta o to kia tani he sio fa ata mai ko aku ia. Ko ta teu le fa ata mai e fonua. Ko sai ta ka pa e fa ko fu. Ti crea emergency fa tau ke lau ma fa ka paromia lockdown na tongan ka to au ke ako mia. Wi ke ta be ko fo exercise. Ko drill ke anga ho tau ata mai ki ai pe ke mahu inga ia ka kai e fonua ke mahu inga mea ko ni. Kai oa te tau mu noa ko problema lai. Ko venga fu ko. Ko ha ko lau pe he toki fai pe i kai ko pau ke fai nga exercise ha drill ia ki mo nego te ke fai tu ni ka me be ka ko ya ngai e ku sio faka atamai ko aku ka lawa ke taim ko ha we ko me a ta usi mau faka sino faka atamai ki te me Na te whamatala toki tā puloka ki he mau inga ano ngai lelei a ki o mi te hawha sosiale, koe wheitu mau anga whamatala ki tu unga o iai ai vailasi i mamani. Ka ke oe hoko no ngai hala a ki kene we si ai tu unga mo oi lelei oi atamai. Ko se mahina pita ngai mea hange ko ni mahanga ko anga whakamatala, mahu inga apito ia. Pe au tau ilo foko ko e ngau e ngai mi te hawha sosiale, ka whehala ki mi te hawha sosiale ko problema lahi apito ia. Ka pau te nao awe ha mea ku hala, pe una hanga fu whakarifia e ka kai ngo ke o la be ho kai palo pare malahi apitoi o hanga be tau sio hanga ngoni ko cyber bullying u tau lefo ko tahe ngai me fa man lai ai ho ko ngahi ulunganga covid ai o fa mafola holo interneti pe au be fokia o tau na ki tai fa hinga ni mama i foi asi pe ko e social media ai ka pau ko e fefere manga fa matala ka kai e fonua o fa agu me ko ni Aya ko ile pele nego ke ka ta he ni meta fa ko mes media ka mahanga pito ke tonu na matala pe lawa ke na vaka o ma upe pe mo putunga mo u ta fito ke ta fa ko na mo ata tolu of e tu ko ta ni mi ta ha pe ta ni ne ke hanga ta te fito ngawe ka finga pe ke ta 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 ni aya ne mai fi fa ka ko ni ke ta ha pe mo social media pa ta ha pe mo nga ko fa ka kai O whaamato i tā puloka, tēnā whenga ak wāwhi mo ngāhi kupo whikau aki, ki no tokanga kina mo uileleo ata mai lolotonga ai mawhola ai COVID-19. Ma ai ngonga le te o televisioni tonga, kua Malia Gutenberg. Ko whaikai me ofisi ko e pale mia e kotoanga he tukwaki e ni mana e whahoko me he kulupu o kuui ko e pāti demokalati o tumotoanga o whape ko e patoa. Whikau aki e ni me whahokwatongia ai puli anga. Ko ngahi tukwaki e ni mana e whaikai e tokanga me he patoa ki he puli anga. O kau ke he polo kalama tanu hala. I whamahina me he puli anga ko e whemau viwili e ni me ngahi wahenga whili. Pea toi mahu inga taha pe fukia ke kakai e whanua o whakatatau ki he ola e ngahi whakataha ko whai mo e wahenga whili. Kei maa ngahi whemau ko whakahokoangi ki he puli anga. Nei uhi ngai ni ko e whikau aki tonu e hala puli anga me whanua aki. I he whemau whawawe ke lele e hala puli anga ke whanonga ke ngai whale mahaki mo e senta mo ui. Whanonga ki he ako, whanonga ki tōkanga me ngahi whanonga aki kehe. Pea ok mahu inga ke tolonga me a ngāwe kuia ai kakaio tau te whito ke ngahi me a lele. E wakai ke he tuunga o ke tukwaki i ki he ngāwe whikau aki me kolona vailasi na e whakahame he puli anga oku ke hao pe a tongani. Ne e tokanga ke he tuunga o ke whanau a kokoia ai oku lotonga i siaina pea oku lotonga whai e ngāwe ki he kawenga koia. Ne e tokanga me he patoa ki hono toloi koe wheme a ke whalea lea me i whepueri ki me o e tauni. Pene whakahami he puli angana e kole pale mia ke se whalea lea ke tukwangi hataimi ke whakakatoa ngai whotuutu fo ou ai puli anga. I kai ko ia pēka o kumahu inga ke kau ai kakai ke whaituutu ni mono whotuutu e patseti ke tau whapaanga wanoa wataha. Aia ne mga tuungai ai ahi ai pale mia me kapneti ke ngai wāhenga kotoa e hongo fulu mawhitu. O manaki ke hua whalea lea i hui ke ulaki o me, ke ulaki kawe ngā pē koe patseti, pe hauka atu ki ai ngahi lao whakanga ngā. Nā toi whamahinu me he puli anga o ikai ke whai ha campaign i ngahi a ahi me whakataha ko ia o ku whai e he puli anga me kakai. Ne hauka atu ke kawenga ki hono tāmate e koe te ki te enima i he hopo wha ilo koe anō pele tui waka no. Pene whakaham he office pale mia ai whakatu utāmaki ai whakaanga ko ini, he lava e whakamau anga ke pehe koe ta e whakapa ki he whakamau anga. Pea koe hia ia, he koe whaonga pule e pule anga o wahe tolu. Ai koe kapneti, whalea lea mo e whakamau anga pea aku tapu ke kapneti ke kaunoa hamea ai whalea lea pe koe whakamau anga.
Na e whakamahino me he ola e sula na e whahoko ke sino ki bebe mahina e tahataha me manuka, ko e tupuanga e ne mālolo ko e ne melemo. Ko e whatu tāmakin ne hoko e ahono o maasika ko e ola ko e sula, na e tuk mai ia e whaasinga e wiki. Pehe me kau polisina e melemo e pekia i haka ne vai. Ko e lotonga ni ko ka kato e sula pe ko whaatae sino e pekia ke whamili. Ko e melemo honoa eni ko hoko talu me ka mataanga e tauni. Ko luaki melemo na e hoko he elia kaukau angatahi ko ia i tauriki e mahina ko o si. Me he whalealea e tau tupu oku iai e ongo whukotuu pehe ke ongo tohitangi e alea i lotonga whalealea tau tupu ko e tauni. E whakatau mua ke tokoni ko na whakaivia e whatongia ko ia e tau tupu pe ke whakalakalaka e nau ngahi ngawe ko ia oku whakahoko. Malia Guten Bale mo e whakaikiki. O kau I hongo tohi whakotuu koe ni ai whakotuu ke whalealea tonga ke whakotuu ha kosilio o tau tupu ma ai wāhinga whiri ko toa pei tonga ni pa ki ngāu e kosilio tau tupu koe ni mo i ngahi ofisi whainga whiri ke ona whalakalaka ai ngāu e ke whanau tau tupu. Koe whakotuu lewa e taha ke whai hatutu uni e whalealea ke pule anga ke whakotua senta ki hono tonga ki na e whai hi ai tau tupu I tonga ni pa ke whapasi halao e malawa ke tonga ki na e ka vinga e whai hia pe ngai hala ki o interneti. Koe ngō tohitangi lewa ku kai whi mao ke wahe tata mo tau ai whainga maali e mao waka tō tahako tō pe I tongani, pe ke tō ihe tō unga lelei ai whainga maali e whiri ngā ue ai whānau tō tupu, pe heke na whai ai ai ui lelei I whalea lea. Lo tonga nine whahai pe aniafi ai pale mia o whalea lea tō tupu ke ta awanoa wanoa, ai koe whaafunga kakai o tonga tapu alu ai nise ofa ta awanima me folaha. Ke polokalamani foki o poupou ki ai waa ngā ue kau tahinga he puri anga whatataha ki ona whapaanga I ngahi ngā ue ke tupo tokolahi kakai pe UNFPA ki hano lelehi ai tau tangata hoko ki nau hoko koe kau taki lelei o whanua I he kaha o. Tālu me tā wāwhi tahawalu mo whengai aki ai UNFPA mo whalea lea pe ke potungai mo ui ki ono kumi ha e lia to tonu ke whakaha pe aongo nai ai leo o tau tupu. Kono whai via ma whakawa te whanau tau tupu ki he ngāhi ka winga whapolitikali whakawhanua, whawhau I he whalealea ma ai tau tupu. E toka ka te programa whalealea tau tupu ki aho whalaite. Ma ai ngonga lito me televisioni tonga, kua Malia Guten Bale. Nei he toko ua fulu tupu ai kau puli whakawahe me kau ofisa kolona o whakataha ma kehe me potunga e tuku hau I pongpongi aho ni, ai e nei whakatau mo ai ke mahu inga maalia he tuku hau oku tānaki me kakai o whanua. Koe whakaamukai me potunga e tuku hau ke te lele yange whengai aki me kakai pia mahino ngahi tuku hau oku tānaki koe paanga ia ai puli anga. Koe whakataha angani na ia I tonu Aliliani Polutele o ne mai whaiki koe talanoa ko ia. I he whamatala e ofisa maalunga mi he potunga o e tuku hau Daniela Sila, ko e polokalamani o whamahino ke kakai ngahi mono mono, ko whahoko ke lao tuku hau peke malawa ke tālanga I ngahi kaweinga, ai o kuta e whimaali e kei e kakai o whanua, ko uhi ka tōlahi ni ihi o kutau tea ko uhi ko I kai kakato o I tuku hau. Ko ngahi I lao whangaanga koe ni, ai e ko ngai lao kono kure e ngai ngāo whaka tuku hau. Ai e kono whalere I pe e lao o sungare o ngāo e wafe mao. Kono te ki whalere I pe ai lao ko ni matunga tatakai holo e ko ngāo e whae ngai yako e ngai kolo ma ngai business. O mai e kakai e nau whemau. Fulahe tau tea mea botone whasisi. Nāni toi whamatala ke ngai lao whakanganga e pot ngau e tuku hau, aia na e kau kia e ngai ka veinga na e tālanga I e pongpongi ni. E lao koe ni, ka te ana whamanawa e rekodi, o kaua na e misin tali totonga, ke tutu unia ke aha misin tali totonga. Pea e kai koe a pe whoke pea iai mono tau tea, e nau tō o I kai ke nau ngā ke misin tali totonga. Ko ngā taha a lao, ka no ke whika ngā ue, koe pe whanga ki tau tea ke whika ngā ue. O ma watu ui to lahi ni iho. Whakako pe business ka kwa whika ngā ue business. Pea to lahi me ni ihi o ngā ngā ue to ngā whika ngā ue ai ni ike. Pea e tu unga koe mnyanga lewa takala I puku ngā ue. Koe ma fotu pe whanga ki tau tea ke nyanga puke puke mai kakai ki he
pe me to tonu ko to tonu ke whakahoko. Nei ka watu ke porokalamani e pure whāwahe o wahinga ho masio nei kata o pehe, koe taha eni he ngahi ako mau inga koe hi koe totongi o tuku hau. Pena e whumau inga pita ako koe ni, i hono whakaila mai e hono whato e hono toi whenga koe ke te toi who'o, a ngahi lao koe ni, ko hiki o atu ia, ke mea ki ai hao iki pa mga kai whanua. Ko hi o ku lahi a pita ngahi whemau, ka o whemau ki toi whamau popo ngahi lao koe ni, ke ta koni whalo fuare ki ka kai whanua, i e ngai sektoa ko ia, hono tānaki, mga whamau popo whanua koe ni, koe ki whakau ki ngai whitu koe, o kuna hanga o allocating kei, i hala pa mo whare maha ki pa mo iako whoki. O kutokan lahi au pita e lao koe ni, koe ki hono malu i koe ia whonga tānaki e pānga koe ni. Koe e tuku hau koe ni, o prinasi e taha kotoa pē ki tau kau kotoa, ki tānaki tuku hau koe ke lawe mano ai, ai ngahi whima o viwiri koe ia o e whanuan. Na e kau i ngahi lao whaanga koe ni e wha amu ke toi holoki hifa e ngahi totongi tuku hau i he bisnisi, o te tau pe i ngahi bisnisi lalahi me ngahi bisnisi i ki. Nai i he toko wonga furutupua ki nau tona ka pure whaawahe ka ofisa kolo na nau kau mai ke porokalama whea ko aki whakatuku hau koe ni. Me he ofisi whea mo i ngalu, kau liriani polutere, ma ai ngonga le te o mo televisione tonga. Ka koe te wakai e ni ki ngahi tāno lalahi o e aho. Whakaha e he pale mia e whahinohino whika nima ki whiwhalong a ki whawaha apuri a ngā maa tongani ke o hiko kolona vailasi. O lo tonga he whale maha ki vaiola ai toko ua tukua ki i okuna mau ai kolona vailasi, pe a whaikai i mei he pule a ngā ai ngai tukua ki i mei he pāti patoa. Pea ka kakato e pia homo uniongo mo i le tio kai ma afoki ai televisioni tonga ki Hawani mo i whakaamu nei o tona te uniongo ngoni ki roto whale katoa pe o tutongani. Whamalat ko hiki tau kei whi a mai, ka mō mea.